عاود وليت دروك نحكو ان شاء الله على l'influence de l'effet inductif I sur l'acidité et la basicité des molécules organiques. Sur l'acidité et la basicité. Nous les acides. Sur l'acidité, l'influence de l'effet inductif sur l'acidité des molécules organiques. Plus qu'à les acides, on a deux types. On a les acides carboxyliques. Bien sûr, les molécules ont un proton acide, ils libèrent des H+. On a les alcools. Les acides carboxyliques ont la structure OH. Les alcools ont la structure ROH. Les deux molécules ont un proton acide. Un proton acide. Okay? Donc, le but de l'étude de l'effet inductif ou l'influence de l'effet inductif sur l'acidité et la basicité de la molécule, c'est de l'effet inductif, je connais la molécule plus acide entre deux molécules. Par exemple, il y a deux molécules, vous la molécule plus acide. Mais je ne sais pas le pKa qui même dans l'acide base, mais l'effet inductif, je connais l'acide le plus fort ou la base la plus forte. Donc, qui qu'on a dit dans le cas chapitre 2 acide et base. Un acide est fort, il est totalement dissocié, il libère les H+. Un acide est faible, il est partiellement dissocié, il libère quelques protons, okay? quelques protons H+, il garde sous la forme de AH. On a la même chose, un acide est plus fort, il est la liaison OH polarisé. Il y a les électrons proches de l'oxygène. Il y a la polarisation. Il y a la polarisation. C'est la rupture. La rupture, c'est la dissociation. On forme H+, on forme R, CO, au moins la base conjuguée. هذه carboxylate, هذا H+. هنا نفورمي R au moins وهنا فورمي H+. هنا الكولات proton H+, proton H+, carboxylate. معناتها كل ما زادت la polarisation OH تزيد la force تاع l'acide. Donc خصني ندير relation ما بين la polarisation OH et les effets inductifs اللي شفناهم attracteur et donneur. نبدا بالكا تاع لي زاسيد كاربوكسيليك. انا باغي نزيد في لا بولاريزاسيون. على ما نلعب على لا ناتور تاع الار. باغي نزيد لا بولاريزاسيون، هذا الكوتي شارجي بوزيتيفمون وهذا الكوتي شارجي نيجاتيفمون. هنا كاربوكسيلات ومنا ان بروتون H+. باش نزيد لا بولاريزاسيون شنو خصني ندير؟ هنا في الار ندير un substituant électro-attracteur. Il jbed les électrons. Il jbed les électrons. Il jbed les électrons. Dire un groupement électro-attracteur. Maintenant, on va dire bien sûr, inductif, effet. Un groupement, leader, un effet inductif électro-attracteur moins I. Maintenant, ils la polarisation moins plus. Maintenant, les électrons le proche de l'oxygène, ou c'est la dissociation. معناتها شنو نجم نقول؟ la force d'un acide augmente par des effets moins I. Maintenant, l'effet moins I augmente la force d'un acide. Maintenant, quand on dit par exemple la molécule CO2H, on va dire CH2, on va dire fluor, CH3,
CO2H. Voilà la molécule la plus acide. Hana, on dit le fluor. Hana c'est CH2H. C'est un CH3, c'est H2H. Hana H ou hana fluor. Hana شا عندي effet attracteur provoqué par l'atome de fluor. هنا ما عنديش هذاك l'effet attracteur. معناتها شنو نجم نقول؟ هنا la liaison غادي تكون plus la liaison OH plus polarisée. Molécule plus acide. هنا نقول OH par rapport لهذه غادي تكون moins polarisée. هذه هي la molécule moins acide. معناتها هذه plus acide هذه moins acide. وفي les pKa des fois نعطيكم des pKa نقول لك attribut pour chaque molécule sa valeur de pKa. معناتها le pKa تاع هاد la molécule نسميه pKa 1 غادي يكون كبير على pKa تاع هاد la molécule. باسكو قلنا le pKa كل ما نقص le pKa تزيد la force تاع un acide. وهذا هو la molécule plus acide. معناتها البي كا تاعها غادي تكون صغيره. هذا في لو كا تاع l'effet inductif électroattracteur sur la molécule. معناتها sur les acides. معناتها un effet électroattracteur moins I augmente l'acidité تاع une molécule. معناتها اللي فيها électroattracteur اللي ما فيهاش électroattracteur اللي فيها électroattracteur هي تكون plus acide. دوكا نشوفوا l'effet donneur. L'effet donneur. On dit la même molécule OH. On a la polarisation de la liaison. On a R. On a R un élément qui va dire un effet électro, bien sûr inductif. Effet inductif. Électrodonneur moins plus هنا donneur إلا كان هذا le groupement يكون donneur غادي يمد l'oxygène وهنا donneur غادي diminuer la polarisation تاع la liaison OH إلا كان هذا donneur يمد هذا l'oxygène معناتها هنايا هذا يدي des électrons معناتها هنايا la polarisation تاع la liaison OH غادي تكون صغيرة ما غاديش تكون كبيرة. ديجا كان هذا راك تشوف هذا نفهمها اوتوماتيكمون هذا شارجي نيجاتيفمون تروح تزيد له حاجه بوزيتيف دونك لا بولاريزاسيون تاع لا ليزون غادي تنقص باسكو هذا خاص كل ما كان هذا الكترون نيجاتيف كل ما جبد لي زيليكترون كل ما هذا يتليبيرا فاسيلمون صحيح. هذا الا رحت انجكتيت له اون شارج بوزيتيف كيما نقولوا دي زيليمون دونور يمدوا له حاجه يمدوا له دي زيليكترون معناتها لا بولاريزاسيون غادي تنقص معناتها لي زيليكترون ما يروحوش للسونتر تاع لا ليزون امبوسيبل يروحوا للسونتر تاع لا ليزون باسكو الاكسجين توجور بلو الكترونيغاتيف كو ليدروجين مي غادي يكونوا كيما نقولوا ما غاديش تكون لا ليزون بولاريزي غادي تكون بولاريزي مي غادي ليدروجين غادي يلقى ديفيكولتي باش يروح سو فورم H بلس معناتها ليفي دونور يمد لي زيليكترون l'oxygène وهذا يصرى déplacement تاع les électrons ماشي vers le centre mais يصرى un léger déplacement تاع les électrons telle façon que la liaison ما غاديش تكون كيما نقولوا polarisée pour libérer هذاك le H+. Et donc هنايا معناتها وكان comparer un exemple تاع une molécule acide هنا un CH3 مع une molécule قلنا l'effet donneur نجم نبروفوكيه par la longueur تاع la chaîne alkyle هنا عندي un CH3 هنا ندير un CH2 CH3 ok هنا عندي un effet donneur par le CH3 CH2 هنا un effet donneur par CH3 وهنا نحكي l'effet donneur plus I provoqué par l'éthyle غادي يكون plus important à l'effet plus I provoqué par le méthyle. وهنا كي نحكي على acidité هاد la molécule غادي تكون plus acide على هذه باسكو هنايا plus I هنا moins important
هنا l'effet plus I plus important وكي يزيد l'effet plus I تنقص la polarisation OH moins polarisé, la liaison OH moins polarisée. هنا effet moins important تاع l'effet plus I moins important معناتها la liaison OH est plus polarisée. معناتها هذا plus acide على هذا. معناتها كل ما نقص l'effet plus I تزيد l'acidité. كل ما زاد l'effet plus I تنقص l'acidité. وكان comparer les pKa تاع هاد la molécule نسمي pKa1 pKa2 هذه plus acide معناتها هذا البيكا تاعه كبير على هذا معناتها هذا moins acide هذا plus acide. Donc البيكا صغير هو تاع la molécule plus acide.